Ikalas ang tanan nga natagamtaman, luha dugo ug singot kay gikaya tanan ug kung ano pa man nga muhunong taman tuod abi ko man ubanta sa taman sa kalisod sa kung giagi gaaginod pwedeng mo bawi ra ko sunod ay lampakan sige tuod dayon tas biyahe bay way maglaay kupting pagsalig ayaw og bigay bisan pa og dagan ng pagsuway ang tanan mo lubay pero way maabot kung wa kay ibigay maoy ingons ka og galingon kay siya rapod ang kaakbay ay this is the world for me. Sayo nga nibangon aron makita dayon ang ideya nga palabong unsa ang gihaon nga mga leksyon nga dapat nako nga buklaton dugan sa bitaron ug balhibo patindugon niya mainat ang kaalam kung imuhang paminawon ay kalibo kung unsaon dapat imo balansigon dayon utong palihok pag kasi pabuhaton maunay sa tiplada sa ato ang pagpadayon di na lang kung magpadya sa tabi aplayan lugar niya dili magdali pamilya ug tunay taga-agati ug dapat apil sila sa kaong lami pasagdi ang hater puhon mo bali ang sitwasyon nimo pagkabati ug masagug mataga-agali ug ayaw na pud damha ang walay pili ini mini may nimo mapiti ang tanan sa kamay nimo masilo mapilo sa akong kabibo sigsaba way buto kay basa pabilo ay nagpamasin epektibong lyricismo isabay sa hangin ura mismo akong plano ug wala na ilaing natubang sa samin pakitaan tanan kung sa kakalaming napraning sa nicotine balik sa 000 ni kaging di daw halin pero di na lang kung magpadya sa tabi aplayan lugar niya dili magdali pamilya ug tunay taga-agati ug dapat apil sila sa kaong lami pasagdi ang hater puhon mo bali ang sitwasyon nimo pagkabati ug masagug mataga-agali ug ayaw na pud damha ang walay pili bisan magi-triple dinhi pilit kako dito sa duha ay naghirit ug una sa tanan pagpabilib ang ay burakan kay lagis kas the limit nagpadala silang gimmick walay lain ug kanino radyo dapat ang kadikit dagan na tingala sa kundahon nga niligit mga mata daw manginsi pero kita makaayo ng inyong mga burit nilisunod din yung atik bay napraning sa nicotine balik sa 000 ni kaging di daw halin pero di na lang kung magpadya sa tabi aplayan lugar niya dili magdali pamilya ug tunay taga-agati ug dapat apil sila sa kaong lami pasagdi ang hater puhon mo bali ang sitwasyon nimo pagkabati ug masagug mataga-agali ug ayaw na pud damha ang walay pili dagan mapasakit nga maglapos akong panit napahigayon nga sa bisyo kay naakit sa kagustuhan nga muhunong ni padayon na nagbalik ang tanan nilang yawit kay isumpa na lang sa langit ito dapat magpadala sa ilang mga storya pero para na ako kay di kayo sa papagana pinaagi sa bakana kay mo ga maubara para papasabot nga ang tanan makaya